to be back in the island of Camiguin to celebrate the Lanzones Festival. And what best way to celebrate the Lanzones is also to visit the beautiful sights and attractions of this magical island. We are now currently at White Island, which is as iconic as the Lanzones fruit itself. Join me as I enjoy this week-long celebration of Lanzones Festival right here in Camiguin. Catastrophic eruptions during the periods 1871 to 75 and 1948 to 53 have defined Camiguin as an island born of fire, and volcanic soil had covered the island to become fertile ground for the sweetest lanzones. The Camiguin Lanzones industry covers close to 1,300 hectares with an annual harvest of around 2,300 metric tons valued at about 7 billion pesos. The provincial government branded its produce in 2018 as Camiguin Sweet Lanzones in 10 and 20 kilogram boxes that are shipped out to various parts of the country and promoted Camlong as the island's unique variety. At 2018, sir, na nag-anhi si Senator Cynthia Villar. Mauto nga time nga daghan kaayo miog harvest nga Lanzones Camiguin kay kuan sa kayo abunda ang bunga niadtong tuiga. Kung mauto gani nga murag naka-harvest mi do to og more than 600 karton atong panahon na nga among harvest. Nya naapoy panahon tong panahon na nga ang usa ka bulig sa buwahan mo 1 kilo ang iyang timbang. So unsay rason na ano 2018 murag bulahan yun ni kaayo nga murag ang inyong ang bunga sa buwaan kay gawas kanan. Gumikan sir kay interval man na murag kuan man ni siya kanang sa ato pa kanang bitong magbunga siya karong tuiga, sunod dili, sunod bunga na sad o ingana mo ni siyang pag panahon niya nga time niya nga magbunga siya, bunga ang iyang bunga niya, dagko sad ang iyang bunga. Tamis po siya kayo. So 2018, 2020 dapat last year dako bang kuan nato last year? Medyo dako niya po. Ang inyong mga harvest diri kay demo farmer ni sa gobyerno o diretso ba ni sa mga traders? Asa man nyo ginadala ang mga bunga diri sa atong demo farm? One good ani sir, ang kondisyon ani sa kining demo farm is 60-40. So 60 sa tagiya sa yuta niya, 40% sa agricultural tools. Mo ni sa ang kuno kay kani nga yuta dili man ni siya nag-iyag yun ang agriculture. So naamoy partnership. So 60% lang yun ang siguro ang mahatag sa tag-iya para ibaligya. Ang 40% na gamit sa gobyerno. Uy Jerome, gabi ha ba? Pagkapuno sa atong pag-harvest and dagang gapon na bilis taas. Kaning puno ikaw ba nagtanong niya ni? Ang lolo. Imong lolo pa? Oo. So sa edad niya ni ron? Siguro masubrahan din 100 years siguro. So century old din eh. Oo, kanasihan mo. Basig ang lamit niya ni murag century old gyapon. Siguro. Murag century egg dili siguro. Unsay ang bunga niya sugad sa pagkilaw nimo bata pa ka. Hantod karon wali sa pagkautro. Ay nga naman. Tuod
ang Lanzones kung magkatigulan, magkasamot daw ang iyang kuwan. So, si tamis gini kayo. Tamis gini siya tayo. Ano, kasulti mga tamis ni kayo. Dapat tilawan nato. So, tulawan mo para ma-prove yun mo kung sa katamis ang Lanzones sa Camiguin. Tamis gini yan, no? So, pilain niyo yung punuan niya niya. Kaya din yung sa balay ninyo, kung napamay laing ka, no? Sa dire sa sulod ng balay, muna lang siya nga katong pinakakaraan, kining isa, wala naman eh, wahin man kayo siya. Muna lang ni nabili. Tutukan pagkabata. Oo, sa pagkabata na mo. So, taga October kita harvest sa Lanzones, sukat-sukat. Kasagara October, pero dili magkapareho. Naibulan nga sa advance, ulahi po. Dili siya kapagod ka na. Pero year po, sa every year. So, every year, so kanunay ka na sa taas. Saka pero nintay kung naibunga. Na okay lang sa imong mga pinikanan na dili mo magkaon o Lanzones. Oo, wala problema na siya. The best kayo nga, pagpunta sa Camiguin. Tapos, kung mukha mag-Lanzones, pwede na ka, busog naman ka. Pwede na ka dili mamahaw siguro. Oo. Murag, kung sa nga variety ni, kining atong ginasilawan karon. Kini nga Lanzones, hindi ko makakuha kung sa nga variety, pero kanisa mo gini siya pinaka-native nga Lanzones, karaan gini siya. Native kay 100 years old. No? Oo. So wala nila ing variety na. Wala variety. Tama sa uban na di ka no. Oo, karon na may binagko karon. So mao ni original. Oo, may original nga Lanzones. Tamis siya. Ang tamis gyapon ang karon. Hanggang salamat. Mark Anthony, may buntag. So, kamo ang ginatawag diri sa Camiguin nga Lanzones Harvest Boys or Harvesters. Kaya mga batanon pa kayo. Ikaw, 14, ikaw, 15. So, unsa ni kadugan niyo ginabuhat ning pagsaka sa Lanzones o pag-harvest? Upa. 1 year. Yeah, kumusta man yung inyong experience? Kung musaka mo ani sa inyong experience, kung saan kadaghan ninyo makuha? Kung Lima pataas. di mga karton pataas sa usa ka punuan. Nya unsay bayad sa inyo? Taga tutas, taga karton, by box ang bayad ninyo. So, kini ginabuhat ninyo kung Lanzones season lang. No? So, nag-eskwela pa mo. Kan dapat eskwela pa mo. Ang unsa ni kataas imong gisaka kuan, Mark Anthony? Imong kuan, kabalo ka unsa nakataas, kataas kaayo sigug tanaw nimo ganina. Apo kayo mga 20 feet na ka? So kinahanglan duha gyud mo isang usa ka isa tig salo o tikaon. Okay, sige salamat kayo. Diri sa ato, do ka bukatong variety. Kanang atong native or local na Lanzones. Then na din ang kanang kamlong. Kanang lungkong ang gikan sa Thailand, no? Nga it will take ang shelf life niya taas kaayo. No? Abot og mga 1 week, 10 days aya pa mo itom, di pagiyan nimo itom. Pero ang tamis niya alayo ra gid kay sa atong native Lanzones, kanang Camiguin Lanzones, layo ra gid kayo. Besag unsaon. Pero dugay lang madunot, dugay mo itom ang panit. So iyang gibuhat, iyang gi crossbreed ang liso sa local nga Lanzones og sa lungkong. Crossbreed. Taod-taod gyud to, dugay kay namunga, tanan kay gipadako pa, giobserbahan pa. Hantod adtong 2012. 2012 gyud dito gyud na nagsugod, 2011 gagmay pa. 2012 gyud daghan na kay bunga sa atong experimental farm sa gitawag dayon og kamlong, Camiguin og lungkong. Ay tuod man atong 2012, 2013 nagpadala mig Lanzones sa Manila ay nalingaw kaayo. Pili ka asa imong gusto, variety nga local, kanang native or kamlong. So daghan po na curious unsa ng kamlong. So ang gingnan is a crossbreed between local native Lanzones and lungkong. Gitilawan nila. Tuod man, dako kay diferensya. Kung na may lungkong, kung na kakaon mo lungkong atong kamlong, dako kay diferensya.
Ana din na. Ang nindot lang kay dugay kayo, ang shelf life taas, pero ang katamis pareha gyud sa atong native lanzones. Muna ang duha ka variety. Pero daghan pud kayo, daghan kay mangita gid sa atong native na lanzones. Pero ang nakatilaw pud sa kamlong, daghan pud kapangita na sa kamlong. Munang daghan kay mga tana nabay kamlong. Daghan sa mga tana unsa nang kamlong. Combination na sa Camiguin lanzones o longkong nga gikan sa Thailand. Pero ang katamis local gid nga lanzones, pero ang kadugay ang shelf life mo na siya murag longkong. Munang duha na to ka variety sa lanzones. Lapot pero parehas gyud na lami, no? Sweet lanzones gyud, native unya pareha ra gyapon sa atong lanzones nga local nga wala nato matud pa gi-induce. Natural gina siya nga magtubo niya pagkakahoy, nabot og 6 years, ay pa yan namunga. So kana lugar wala tong garbo sa Camiguin ang lanzones. So, magpili lang dayon ang kinsay gusto mo palit or kinsay gusto mangayo or kinsay gusto mo kaon, either native lanzones or antam. Former Camiguin Governor Maria Luisa Romualdo found a delicious way of preserving the bountiful and highly perishable lanzones. Using an heirloom recipe, she has given lanzones a longer shelf life as a jam and a filling for masa podrida, a simple savory sweet cookie made of flour, lard, and sugar. Other micro-entrepreneurs use the fruit to produce wine and vinegar. Oh baby, thank you kaayo that you've invited us back to Pedro's, one of our most favorite restaurants while we're in Camiguin. But we're happy that today you actually demonstrated, you helped us understand how you do your famous and soon to be more famous masa podrida, no? Masa podrida with lanzones jam. But we found out this afternoon na dili na lang day lanzones jam ang imong ginabuhat. So we have 4 types of really sweet goodies here. So natay this is the mango, this is the yung nga paho. If you know how a paho mango looks like, it's the small one with a lot of hairs. So what we did was extract the juice. Wow, that's so... Unlike the Carabao mangoes where really it's very fleshy. So although pinakalamig yun ang Carabao mango for mango jam, but this is different. Okay. So it has its own smell. And you really work very hard to use that small mango to develop this. So this is paho mango jam. So I will try that later. And beside it, this dark colored and really good smelling jam is Guava gel. wonderful. This is a Bisaya na guavas. Kung Bisaya ang mangga, Bisaya gihapon ang guava na to. Yes, oo. Because di ba ang Bisaya na guavas has have a very strong Strong smell. So I wanted to make, my mom used to make a lot of guava jelly in the farm, and I wanted to replicate it. So this is it. Finally, we were able to. So this is as good as your mother's. I hope. Oh, I but hope. Behind the camera, I will say this is better than your mother's. Of course, ube. So I didn't know that you also grow ube here in the Yes, island. we have a lot of ube. I will just feel very, very lucky if somebody calls me up, then there's a violet ube available. So pag naagani, diretso dayon ko maghimo. This is for, originally, my mom used to make like this for the masa podrida. I use the fresh milk of the province. We have a cattle farm there. And then I use the fresh milk. And the same nagyapon ang proportion. So this is really a product of
parang farm tourism na rin kahit Tourism, paano because oo. the ube is grown here, it's endemic here, and then the milk you harvest from your cattle, from your cattle, what do you call that? Cattle farm? Cattle farm. And then last but not the least, the star of our festival is your... Lanzones jam! So this is really, we saw you do the Lanzones farm earlier. Very impressive because it took you at least siguro 2 or 3 hours. 3 hours, to have yes. something like this. So, baby, what makes this jam of yours really special? Okay. Number one, of course, it's our own lanzones. What we did was, peel it off and then separate it, the one with the fleshy one, and then for the one with the big seeds, we extract the juice. So walang nasasayang. Walang nasasayang. Because others, they know, they just set aside those with the seeds. No, we really extract the see. juice because we don't put water. Actually, all of these are pure. We don't put any water on it. So you have to cool it. Just put sugar as a preservative, and then a little bit of salt. For as a neutralizer. Neutralizer or as a balancer. Yeah, as a balancer. So that's all. You just cook and cook and cook, and then you'll have a great. That's honest. That's honest. I know the harvest this time is a little on the tart side, which I think is very excellent for a jam. Now is the time to taste it. Go. Yes, please go ahead. I'll do it. It's very nice with a cracker or with a toasted bread, or with what do you call the French bread? You have it, you toast it. Yeah, the French bread. You toast it. I like the tartness, and it's very fresh. It came from the kalan. It's a little, still a little warm, and of course the salty bread makes it really happen. Wow. Talagang salamat. Okay. Happy Lanzones Lanzones Festival. Festival, and keep on coming back, please. Yes, di na We need you kumulakaw. here. Salamat. Thank you. Ito yung mga produkto na imong gibugna o i-prioritize when you started your business? Akong main good sir is akong ginauna gid mo is Lanzones wine. Tapos it come up medyo nasayop ni gamay dito rin mi nakapadung sa Lanzones vinegar, so another byproduct na sad. So after that, nakita sa nako sir ang potential sa jam. Kay dili man tanan makainom og wines, dili tanan ganahan og suka. So nakita na ko potential sa jam, so mo to sir amo asad siyang ginahimo og jam. Tapos na out of sa mga byproducts na nagihimo na sa din og others nga amo ang gina try before abot mi og Lanzones oatmeal. Tapos karon amo sang gina practice ang instead nga cinnamon bread, giputangan ako siya Lanzones cinnamon bread. So ang sugod lang sa isa ka produkto. Yes, sir. Murag nagbunga Nagbunga. sa Lanzones, pero tanan murag successful, no? Kaloy sa Ginoo, sir. Ang among ginahimo, sir, like sa wines, nag-produce it's all year round yun siya nga available. Oo. Nag-produce ta during season time. So nag-produce ta bulk. Oo. Tapos same also with Lanzones vinegar. And also sa jam, sir. Pag makita na gina mo sa market nga medyo daghan na kay waste sa market. Oo, so amo nang palit na siya to make it sa jam og sa suka. Oo. Muna kuan gid may produce mi og bulk ana nga time. So mo nang available siya all year round.
Ako gina shout out sa tibuok kalibutan gyud nga proud me nga naami usa ka produkto kanang amo ang Lanzones nga diri lang gyud makita sa one of the nanganlan siya sir of one of the sweetest Lanzones in the whole world. So in a year of a great harvest, one of the most exciting activities during the Lanzones Festival is the Lanzones Eating Contest. And we are here to witness natin mga locals, visitors, at mga workers there is sa local government na mag-join sa itong contest karong buntaga. So, are you ready guys? Ready! Okay, 1, 2, 3, start! History, culture, and tradition play a central role during the festival, showcasing age-old music, dances, and mythical characters. The provincial government researched on Camiguin dances and integrated them in street dance and tableau performances. The Camiguin dance troupe, and we just saw them dance at Sadyao Camiguin official steps. Pero ila-ilahon nato ato mga dancers. Beginning with you. Hello, I'm Tim Bogosha. I'm Tia. I'm Andrea. I'm Rachel. I'm Ninyo. And I'm Neil. And anyway, thank you very much. So Sadyao Camiguin, mao na itong ginasayo every time na Lanzones Festival. So pila gyud official steps na atong sayo gani? 15. So kamo lang nagmove na nana o na nagsundo sa inyo ka? So tanang mga performers nato sa festival, same step sa paggamita. So unsay pinaka-favorite step nimo? The first figure, sir. Which is? The weaving. Weaving. Yeah, ikaw sir. Pinalog, yung mga langgam. So, pwede ko ninyo tuduan ng first step? Kung saan ang first step ganito ninyo? Kasi tawag sa first step na to? Sabla, dili ka. Saan na siya? Sir, I guess, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So mura na siya nag-weave. Yes, sir. Weaving. Kaya hinabla. Pinakog ikasuhat ko nimo. Hey, thank you very much. So that was the Camiguin dance troupe performing the official steps of Sadyao Camiguin. Daghang salamat. The legend of the Lanzones is a much-loved folk tale in the island. This performance shows a young boy lured by a big bat into the forest, not knowing it was a tagbusao, an evil creature that preys on children. Hearing this, the boy's parents, a Manobo couple from a tribe known as the earliest settlers of Camiguin, performed rituals for the child's release, but failed. Left with no other recourse, the tribesmen, through their meriko or ritualist, sought the help of Diwatas. The fairies gave the village golden fruits called buahanan and advised them to make it an offering to the tagbusao.
Tagbusao receive the fruits and let the child run free. Ako ang Datu Tabuhanan. Ako ang dako-dako dari nga tribo. Ako ang bayi tabuhanan, asawa sa dako-dako sa tribo. Ako ang busaw! Anitin talong ni sikbit sa bata! Ako ang bata, nailad og nakuha sa busaw. Ako ang baylan, tig-ayo ug tigtabang sa mga nanginganglan. Kami ang mga diwata sa buwahan. The 2021 Lanzones Festival, held every October, celebrated hope that we truly felt during this trip. We left the island full of hope as Camiguin, after almost 2 years, had finally opened its doors to many of us, eager visitors. This is Mindanao Road Trip with Art. Mindanao Road Trip with Art is all about responsible travel. On the road around the island, we experience the best of nature, host communities, and various brands of service that make for the most meaningful and comfortable travel.